لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ لاہور میں ایئرپورٹ پر دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر۔ جونیئر برٹش اوپن اسکواش چیمپئن عدنان کو لانے والی قطر ایئر لائن کا رخ اسلام آباد کو موڑ دیا گیا۔ شدید دھند کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند ہے۔ M2 لاہور سے کوٹ مومی تک بند، M4 پنڈی بٹیاں سے فیصل آباد تک بند ہے۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ شہریوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں دھند کا راج۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ لاہور میں ایئرپورٹ پر دھند کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ PIA کی 4.5 سال کے بعد پیرس کے لیے پہلی پرواز آج روانہ ہوگی۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے آج 12:10 پر روانہ ہوگی۔ PIA پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 براہ راست پروازیں آپریٹ کرے گی۔ ترجمان PIA کے مطابق پیرس آنے اور جانے والی پروازوں کے لیے بکنگ فل ہو چکی ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ PIA کی 4.5 سال کے بعد پیرس کے لیے پہلی پرواز آج روانہ ہوگی۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے آج 12:10 پر روانہ ہوگی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ پچھلی حکومت نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا۔ ان کا منہ کھلتا ہے تو گالیاں نکالتے ہیں۔ نہ صرف جانوروں کا علاج کریں گے بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں ان کا بھی علاج کریں گے۔ سنتے تھے سڑکیں بنانے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں آتی، ان باتوں پر روئیں یا ماتم کریں۔ جہاں سڑک بنتی ہے وہاں ترقی آتی ہے۔ اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے لیے 8 لاکھ درخواستیں آئی ہیں، اس سال 1 لاکھ پر بنیں گے۔ جہاں ان کا قدم اٹھتا ہے تو ملک کے خلاف اٹھتا ہے، اور جب ماؤتھ ڈیزیز کیا ہے، جب منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی ہوتی ہے۔ تو ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ جی سڑکیں بنانے سے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، کسی کی عقل پہ میں ماتم کروں، رہوں یا کیا کروں؟ اب آپ کو اگر سڑک اویلیبل نہیں ہوگی تو آپ اپنی آپ کا فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے، وہ آپ نے اپنی پروڈیوس لے کے جانی، وہ آپ کیسے لے کے جاؤ گے؟ جہاں سڑک بنتی ہے وہاں ترقی آتی ہے۔ سڑک کے بغیر کبھی کہیں ترقی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے، آپ جانتے ہو 7-8 لاکھ اپلیکیشنز مجھے آئیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالی 1 لاکھ لوگوں کے گھر بنیں گے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے لائف سٹاک کارڈ کی باقاعدہ لانچنگ کر دی ہے۔ پاک پتن میں فارمرز کو چیف منسٹر لائف سٹاک کارڈ تقسیم کیے گئے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی آمد پر فارمرز کا خوش و خروش، جبکہ روایتی گول ڈانس بھی پیش کیا گیا۔ فارمرز نے چیف منسٹر لائف سٹاک کارڈ کی افادیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر عاشق حسین نے کہا وزارت زراعت اور لائف سٹاک میں 1 سال میں ریکارڈ قائم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے کہا ہے پاکستان جب سے بنا 4 صوبے ہیں اور وہی چل رہے ہیں۔ آبادی بڑھ گئی مگر صوبے نہیں بڑھے۔ صوبے اس لیے نہیں بڑھے کیونکہ ہمیں بادشاہت کرنی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس بڑا اختیار ہو۔ صوبے چھوٹے کرنے سے 99% مسائل حل ہو جائیں گے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ پاکستان جب سے بنا ہے 4 صوبے ہیں اور وہی 4 صوبے چل رہے ہیں۔ آبادی کتنی تھی اور آبادی کتنی ہو گئی، لیکن صوبے نہیں بڑھائے جا رہے کیونکہ ہمیں بادشاہت کرنی ہے، ڈیلیور نہیں کرنا۔ کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس بڑا دائرہ اختیار ہو۔ ہمیں اتنا ایک خوف پہ ڈالا ہوا ہے اس نظام نے، اس وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے۔ ہم نے کشکول کو توڑنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اپنے ہر ادارے کو۔ ادارے جب پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو صوبہ بھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا، ملک بھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے نہیں، ہم ایک عظیم قوم بن چکے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے قرضہ اتارنے کے لیے اپنا 30 ارب کا ایک انڈومنٹ فنڈ کر دیا ہے، اس میں پیسہ ہمیں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ خوف کا بت توڑنا پڑے گا۔ میں یہاں پہ ایک تو نرسنگ کا اور میڈیکل کالج کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں چاہیے صرف 500 ملین، اس کا تو میں اعلان کر دیتا ہوں انشاءاللہ، وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اس 1 سال میں 50 کروڑ روپے دینا میرا کام ہے۔ اگر میں نہ دوں تو کر کے یا کچھ بھی کر کے پھر میرے خلاف احتجاج کر لینا۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा कहते हैं कि अलीमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। मुहज़्ज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है, ज़िंदगी मफलूज नहीं होती। वज़ीर आला KP की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 9 मई और 26 नवंबर को भी चढ़ाई और जलाओ घिराव के बजाय ऐसे ही हू करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव आपका वतीरा है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि PTI की 9 फरवरी को एहतजाज की कैंपेन न चलाना बड़ी नाकामी है। अलीमीन गंडापुर के अलावा PTI के मौजूदा लीडरशिप बानी PTI को ज़्यादा नहीं जानते। मौजूदा लीडरशिप बानी PTI से रवायती बातों के अलावा सलाहियत नहीं रखती। मैंने बानी से कहा है कि लोग आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। इमरान खान को जो एक तो ये है कि दबाया तो नहीं जा सकता। ये जो मौजूदा लीडरशिप है इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप देखिए ना कि अली अमीन के अलावा जो लोग मिलते हैं बाकी वो तो इमरान खान को उतना जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उनको उतना जानते हैं। लिहाजा जो पॉलिटिकल एडवाइस, पॉलिटिकल एक आपको इंसाइट चाहिए और फिर जो स्ट्रेटजी चाहिए वो तो जाहिर है कि नहीं बन पा रही और नहीं बनी। मगर ओहदे तो उन्होंने तकसीम की है ना, जिम्मेदारी तो खान साहब ने दी है ना उनको, वो बना रहे हैं। नहीं दे नहीं ना सकते। खान साहब तो महदूद इस वक्त, अगर उनकी इंफॉर्मेशन ही महदूद है। मैंने तो उन्हें कहा है कि जिस तरह जा रहे हैं 17 महीने तो हो गए हैं, तो आप पता नहीं ये तो आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। तो आप बरज़ख में हैं। देखिए जो मुज़ाकरात हैं या गुफ्तगू है, हाँ जो गुफ्तगू है या जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो भी एक स्ट्रेटजी चाहिए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर का प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी PTI अगर डील करके आएंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी PTI और उनकी पार्टी को दबाने से मसला हल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप चाहते हैं कि PTI ख़त्म हो जाए। इरफान सिद्दीकी जैसे लोग कहते हैं कि PTI को तस्लीम कर लेना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि डील हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है, डील की सियासत का मुखालिफ हूँ। पिछले 76 सालों से मुल्क में डील ही चलती आ रही है। खान अगर डील करके बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा या डील करे बगैर बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा? मेरा ख्याल है डील करके आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डील करके आएंगे तो, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जी मतलब उसमें देखें ना, डील का मतलब क्या होता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या करने। दूसरा तरीका ये होता है कि जी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे सीरिया में है कि नथिंग वाज प्लान्ड, जैसे लिबिया में हुआ, जैसे जो हुस्न मुबारक को निकाला गया है। तो जब आप कोई चीज जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जब आप स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करेंगे, उसको आप डील कहिए जो भी कहें, अगर आप स्मूथ ट्रांजिशन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अवाम को हक नहीं देंगे उस राय का इस्तेमाल करने का, तो फिर तो डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप अगर अवाम को ये पैगाम देकर हुकूमत में आएंगे कि आपकी राय की कोई हैसियत नहीं, आपके वोट की कोई हैसियत नहीं, तो फिर आप जो मर्जी है कर लें, इस अवाम ने आपकी तरफ रुख इख्तियार नहीं करना। जो मर्जी है ये एफर्ट्स कर ले, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई स्पेस मिल पाएगी। फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों ने जिला लक्की मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को बत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। जराये का ये कहना है कि अगवा होने वाले सिविलियन वर्कर्स निहत्ते थे। फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों ने सिविलियन वर्कर्स को अगवा करने के बाद वहां के मुकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 8 मुग़बी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्ज़मान के मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर अहम सवालात उठा दिए हैं। मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने का ऑर्डर भी तलब कर लिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा है कि ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है, किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। 9 मई के तमाम मुल्ज़मान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई,
कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, कुछ का एटीसी में। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस का भी तस्करा हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू समाअत जारी। बेंच ने मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर अहम सवालात उठा दिए। मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने का ऑर्डर भी तलब। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस ATC अदालतों में। ये तफरीक कैसे की गई? जस्टिस बंदुखेल ने पूछा। मिलिट्री कस्टडी में लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स किए कि क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस खुसूसी अदालतों में चल सकता है? इस पर वकील ने बताया सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? जजेस ने रिमार्क्स दिए GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ है जिसमें शहादतें हुई। फौजी तनसीबात पर हमले हुए। तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए, इनका डेटा फराहम करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो बुनियादी हकूक मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक नहीं। मुशर्रफ के दौर में अपील का हक न देने से हकूक मुअत्तल हुए थे।